Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusulullah jilid yang kedua karya Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullah ta'ala. Minggu lalu kita membahas ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Setelah kita baca hiwarnya, percakapannya. Adapun malam ini kita akan berlatih materi apa saja yang ada di pelajaran ketiga. Salah satunya tentang ismut tafdil. Ismut tafdil, akhi Abu Adam, apa makna daripada ismut tafdil? Abu Adam hadir. Naam Ustaz, naam Ustaz. Apa artinya ismut tafdil ini? Kata yang menerangkan lebih Ustaz. Hmm. Perbandingan yang pertama, Dengan perbandingan naam Ustaz. itu yang pertama, perbandingan. Yang kedua, menyatakan lebih Naam, superlatif. dari. Wazannya apa? Ismu tafdil. Af, af'alu Ustaz. Betul. Ini dia wazannya. Naam. Af'alu. Untuk membandingkan setelahnya Afujar min harfu jar min. Contohnya akbaru min lebih besar dari. lebih banyak dari Hmm. Contohnya haqibatuki akbaru min haqibati. hmm. Kamu lebih Tasnya. besar dari aku. Mana isim tafdilnya? Akbaru Lepasnya harfu jar min. min. Membandingkan kan? Naam Ustaz. Tas kamu lebih besar dibandingkan tasku. Tas saya. Tas. Atau di sini huruf jarnya min ya. Naam. Isim majrurnya Haqibati ibati. Atau pakai domir isim majrurnya ashalu. ashalu minhu. Hmm, lebih Lebih mudah daripada ya. daripadanya Minhu. Kembali ke kata sebelumnya. Muzakkar. sebelumnya. Kalau muannas, kalau muannas Ha, minha. Minha. Kalau anta, minka, anti, minki. minkina. Nah, Itu domir muttasil sebagai isim majrurnya. nah. Ya, kita baca Abu Adam. Latihan ketiga. Iqra'il misalaini. Iqra'il mithalainil atiyat atiyaini lil li ismil tafdili. Bacalah dua contoh berikut. Atau berikut eh, untuk isim Untuk tafdil. isim tafdil. Nah, ini isim tafdil bagian pertama ya, perbandingan ya. Nah, Ustaz. Setelahnya harf jar min. Contohnya yang pertama, Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Hashim Hashim tinggi dan tinggi. Hamid lebih tinggi daripada dia. Atwalu Ah, min. Aminatu. Aminatu saghiratun wa Zainabu asgharu minha. Hmm, Aminah kecil hmm. dan Zainab lebih kecil daripada dia. Sahih untuk muannas ha minha. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Ah, jumlah ismiyah. Contoh lagi Muhammadun Ahmadun
afdalu min Khalidin. Muhammad Hmm. lebih utama daripada Khalid. Jumlah ismiyah ya. Mhm. Muhammadun i'rabnya sebagai Mubtada af marfu'un. marfu bi dhammah, afdalu Afdalu khabar marfu bi khabar dhammah, min harfu jar Khalidin majrur. Eh, majrurun bil Terus. kasrah. Wahid baca saja dan artikan. Hadzal kitabu azhalu min dzaka. Buku ini lebih mudah daripada yang itu. Senan Sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus daripada yang itu. salas. Zatun Hamzah mamnun min zat as-sarf. apa? Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah Hmm. lebih besar daripada usianya daripadaku. Nah, sinan itu dimaksud ya sebagai penjelasnya. Penjelas Nah, artinya apa? eh, Tam, man, tam, penjelas. Lebih nah, besar apa? Lebih besar usianya daripadaku. usianya, nah, Sinan penjelasnya. Masih ingat penjelas itu apa? Tam, eh, tam, eh, ini. tamyiz, nah Ustaz, tamyiz. Tamyiz. Nah, Tamyiz penjelasnya. nah, Mansubun bil mansub bil fathah Ustaz. fathah. Arba'ah. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Para pelajar ini. Para pelajar ini lebih baik daripada para pelajar itu. Khamsah. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Rumahku lebih jauh daripada rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Seta. Wa aswaru minna sinnan. Dia lebih kecil daripada kita usianya. Nah, lebih mudah. Udah. Sab'ah. Khatti ahsanu min khattika. Tulisanku lebih lebih bagus daripada tulisanmu. Samaan ya. Hadza syari'u anzafu min dzalika. Jalan ini lebih bersih daripada yang itu. Tis'ah. Labanu ahsanu min syai. Susu lebih baik Minasya. daripada Minasyayi. al-labanu ahsanu minasyai. Susu lebih bagus lebih baik daripada teh. Hadhihi Asyara. sa- hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih mahal daripada yang itu. Lebih rohis. Lebih murah, Ustaz. Nah, murah. Dari kata rohis kan? Rohisun murah. Murah, nah. Rohisun murah. Arkhas Ghaliyun, lebih murah. Kalau mahal, golin. ghaliyun, nah, Ustaz. Golin lebih mahal. Agli, Af'alu. Agla. agla, Ustaz. Nah, Domahnya mufad. eh, Kalau lebih mahal, agla. Kan dari kata golin kan? nah, Golin mahal. Di daras pertama ini kan? nah, Ustaz. Untuk isim tafdilnya agla. Ada alif apa namanya? Agla. Alif. Apa Alif, ini? Alif seperti mustashfa, Musa, nah, Ustaz. Yahya, Alif Yahya, mak, Alif mak,
Maksu, Maksur, maksura. maksurah. Naam, Ustaz. Ini maksura mustashfa. Hmm. Yahya, Fata, Ustaz. Naam, Ustaz. Agla. Jadi domahnya tak nampak. Mukad, Mukad, mu, mukaddarah. darah. Naam, Ustaz. Ustaz. Mukad, Darah. mukaddarah lawannya Zahirah. zahirah. Gitu lawannya. Bagus Abu Adam. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Naam. Hadzal kitabu azhalu min dzaka. Hadhihi as-sayyaratu ajmalu min tilka. Hamzatu akbaru minni sinnan. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Hmm. Ab'adu 'anil madrasati min baitika. Huwa Hmm. asgharu minna sinnan. Khatti ahsanu min khattika. Hadha asy-syari'u anzafu min dzalika. Al-labanu ahsanu min syai. Min asy-syai. Hadhihi as-sa'atu arkhasu min tilka. Hmm. Nomor satu. Ashalu dari kata sifat Sahlun. apa? Sahala, Ustaz. Bukan sahala. Sahlun. Lun. Tanwin isim kan ditanwin. Sahlun. Sahlun. Aj- Ajmalu. Jamal. Jami. Jamilun. Akbaru. Birun. Ahsanu dari Hasanun. ab'adu. Ba'idun. Aswaru. Saghirun. Anzafu. Nazifun. Arkhasu. Rakhisun. Syukran. Abu Adam bagus. Barakallahu fiik. Abu Umar. Langsung Abu Umar. Wahid. Nah, hadzal kitabu ashalu min dzaka. Ini latihan tentang apa ini? Isim apa namanya? Isim tafdil, Ustaz. Isim tafdil apa maksudnya? Maksudnya perbandingan atau superlatif. Untuk perbandingan kita gunakan selepasnya. Untuk perbandingan selepasnya min. In'am. Dan semuanya ini jumlahnya jumlah Ismiyah. isnan. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Thalatha. Hamzatu akbaru minni sinnan. Arba'ah. Haula'i tullabu ahsanu min aulaika. Min ula. Min ulaika. Hmm. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Hmm. Sit. Wa asgharu minna sinnan. Hmm. Sab'ah. Khatti ahsanu min khattuka. Min Min khattika. samaniyah. هذا هذا الشارع أنظف من ذلك. Tis'ah. اللبن أحسن من من الشاي. Min asyai. Asyarah. هذه الساعة هذه الساعة أرخص من تلك. Hmm. Arkhas. Contoh lain layar. Muhammadun. محمد أفضل من خالد. Mana isim tafdilnya? أفضل Afdalu. Kedudukannya dalam kalimat atau ayat sebagai خبر khobar. Nah, karena jumlahnya jumlah اسمية. ismiyah. Muhammadun sebagai مبتدأ. marfu'. أفضل مرفوع بالضمة. Afdalu. أفضل خبر
Marfu' مرفوع بالضمة. min من harf حرف الجار. خالدين اسم مجرور. majrur. Syukran. Umar bagus. عفوا. Akhi Ansar langsung. Akhi Ansar Ya Ustaz, wahid 1 hingga 10 ya. Hidung. Wahid. Asal asal kitabu ashalu min saka. Dan hasal hazal 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 kitabu ashalu min saka. isnan Hasihi sayyaratu ajmalu min tilka. thalatha Hom homsatu akbaru minni. Hamzah bukan Ah, khamsah. Hamzatu Hamsatu akbaru minni sanan Ustaz ya. Sanan. sin. Sinan. Usia. Sinan apa? Usia. Usia. Sin. Arba'ah. Haula'id haula'id tullabu ahsanu min ulaika. Khamsah. Baiti ab baiti abadu an madrasati min Anil. anil madrasati min baitika. Oh. Wa asgoru minna sinna Min. Mm. min Sab'ah. khotti ah, ahsanu min khottika. Mm. Samaniyah. Hasas 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 syari'u at asoku min zalika. Tis'ah. Al-labanu ahsanu min min syai Minash. minasyayi. Mm. Hasihi sa'atu arkhosu min tilka. Mm. Contoh lagi di layar. Muhammadun. Muhammadun abdulu min Khalidin. Muhammad sebagai Muhammadun mubtadaun marfu'un bidommah. afdalu. Abdalu khobarun mar khoba, khobarun khobarun Marfu. marfu'un bidommah sebagai isim tafsir Ustaz. Isim tafdil sebagai khabar. Marfu' Sebagai bidam. min harfujar Khalidin ismu majrur. Nah, jumlah ismiyah ya. Ya Ustaz, jumlah ismiyah. Syukran. Fi ansar. Tidak khobar. Bagus. Tidak khabar. Ada fi'il nggak? Tidak ada Ustaz. Nggak ada fi'il. Barakallah fi ansar. Khobar. Akhiriza langsung juga. Wahid. Rizal, Rizal atau Reza? Reza. Kalimantan kan? Akhiriza belum hadir ya. واحد هذا الكتاب أسهل من ذاك. Isnan. اثنان هذه السيارة أجمل من تلك. Thalatha. همزة أكبر مني سنا. Arba'ah. هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك. Khamsah. بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك. Sittah. ستة هو أصغر منا سنا. Sab'ah. خطي أحسن من خطك. Thamaniyah. هذا الشارع أنظف من ذلك. Tis'ah. اللبن أحسن من الشاي. Hmm. Asyarah. هذه الساعة أرخص من تلك. Bagus. Reza. Layar.
Muhammadun. Muhammadun mubtada'un Muhammad sebagai mubtada marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Bagus. Afdalu Afdalu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. min Min harf min jar harfu jar harfu jarin mabni khalidin mabniyun ala sukun bagus. Khalidin. fi mahallin Khalidin ismun majrurun Hmm. uh, wa alamatu Jarrihi wa alamatu wa alamatu jarrihi uh, kasrah zahira. kasrah zahirah. Syukran, bagus Akhi Reza. Barakallahu fiik Akhi Reza. Akhi Akil. Wahid. واحد هذا الكتاب أسهل من ذاك. اثنان هذه السيارة أجمل من تلك. ثلاثة Thalatha. حمزة أكبر مني سنا. Arba'ah. أربعة هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك. Khamsa. خمسة بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك. Sid. ستة هو أصغر منا سنا. Sab'ah. سبعة حطي أحسن من حطك. Thamaniyah. ثمانية هذا السارع أنظف من ذلك. Nah. تسعة Asyara. تسعة Hmm. تسعة اللبن أحسن من الشاي. Al-laban sebagai Apa Ustaz? laban sebagai apa? Laban sebagai mubtada Ustaz. Marfu. Marfu bid dhammah. Ahsanu. Asanu sebagai khobar. Hmm. Marfu bid dhammah. Bagus. Min harfu Min harfu jar. Sayi ismu majrur. Majrurun bi kasrah. asyara. Asaro haji sa'atu arkhasu min tilka. Hmm. Ini pola apa? Fi akil. Wala ismiyah Ustaz. Ismiyah, jumlah ismiyah. Cuma ismiyah. Dengan khabarnya isim. Khabarnya isim apa dia? Khobarnya isim tabdil Ustaz. Isim tabdil Ustaz. Ala wazan Af'alu. af'alu. Nah, wazannya af'alu. Untuk membandingkan selepasnya harfu Min Ustaz. harfu jarmin. Syukran. Ya. Akhir. Apaan Ustaz? Akhir Ibnu Rizal. Wahid. طيب هذا الكتاب أسهل من ذاك هذه Hmm. السيارة أجمل من تلك حمزة Bagus. أكبر مني سنا. Hmm. Terus Bang Ustaz. Kemudian ah, هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك hmm. بيتي أبعد عن المدرسة من بيتك هو أصغر منا سنا. Nah, sab'ah. خطي أحسن من خطك Hmm. هذا الشارع أنظف من ذلك. Hadza isim. أبزت Hadza isim هذا apa tuh? اسم إشارة وهو Huwa مبتدأ
mubtada. Asyari'u. Asyari'unya apa tuh badal marfu'un bid-dhammah. Anzafu. Khabarun wa huwa ismu tafdil. Hmm. Kemudian mindak. Apa Ustaz? Mindaka. Minzalika itu Jar jar dan majrur. jar majrur Ustaz ya. Ya, ya. Jar majrur. Tis'ah. Allah banu ahsanu minasyai. Hmm. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Nah. Jadi ini pola apa akhi Nurizali? Ini apa jumlah ismiyah Ustaz? Nasmi dengan khabarnya isim Tafdil. isim apa? Isim Isim tafdil tafdil. Ustaz. Syukran Nurizali. Afwan. Kemudian akhi Rustam. Wahid. Rustam. Wahid hadzal kitabu ashalu min zaka. Hadhihi Nah, sayyaratu ajmalu min tilka. Hamzatu akbaru minni sinnan. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Huwa asgharu minna wasgharu minna sinnan. Khatti ahsanu min khattika. khatti Khatti sebagai as khatti mubtada marfu'un marfu'un bid dhammah. dhammahnya zahira atau muqaddarah. 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 Wa ya'ul mutakallim Ya, wa huwa mudhaf wa huwa wa mudhaf. mudhaf Ya, mutakallim ya mutakallim mudhafun ilaih. Ahsan. mutakallim dhamir apa dia? Dhamirun muttasil Tasil wa huwa mudhafun. wa huwa mudhafun ilaih. Kemudian ahsanu Ahsanu khabarun marfu'un marfu'un bid dhammah wa huwa ismu tafdil. min khattika jar wa Min min khattika jar wa majrur. jar wa majrur gitu aja. Syukran Rustam. Apa Ustaz? Berikutnya akhi Ma'mun. Akhi Rustam belum selesai nomor 8 afwan. Samaniyah. Hadha syari'u anzafu min dzalika. Al-laban ahsanu min syayyi. Min asy-syayyi. Hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Akhi Rustam. Akhi Ma'mun mungkin Nah, Ustaz. Nah. nomor 1 Benar, nomor Ustaz. 2. Ustaz. هذا الكتاب أسهل من ذاك. Senang. هذه السيارة أجمل من تلك. ثلاثة. حمزة أكبر مني سنا. 4. هؤلاء الطلاب أحسن من أولئك. Haulai isim. هؤلاء Kata 7. اسم Isim Isya اسم إشارة. Isyara Wahwa أسد Wahwa وهو مبتدأ. Mubtada. At-tullabu طلاب خبر. bukan khabar ya. بدل Badal marfu' bidhammah. مرفوع بالضمة. Ahsanu أحسن
Tafdil apa? Tafdil. Isim tafdil wa huwa khabar Isim isim tafdil wa huwa khabar marfu marfu'un bid dhammah min ulaika min jarwa. harfuja min ulaika jar wa majrur. Nah, ringkas saja. Arabnya ringkas, nggak panjang-panjang ya. Belum waktunya ya. Panjang. Masuk Khamsa khamsa. Baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika Zaid wa asgharu minna sinnan. mm, Sab'ah Khatti khatti ahsanu min khattika. mm, Thamania Hadha hadha syari'u ansaku min zaka. Tis'ah Al-labanu ahsanu min asy-syai. Asyara Isyarat hadhihi hadhihi as-sa'atu arhasu min tilka. Syukran Akhi Ma'mun, bagus. Bagus. Abu Ali tadi ada, sepertinya dia jaringannya nggak lancar. Udah semua ya, Akhi Abu Umar. Latihan keempat. Bismillah. Kawin jumalan manil kalimati manil Ya, Minal. minal kalimati minal kalimatil atiyati musta'milan isim tafdil. Buatlah ayat Buatlah ayat dari dari perkataan perkataan berikut berikut menggunakan isim. menggunakan isim tafdil. Ulangi, kawin jumalan. Kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan isim tafdil. Buat ayat Buatlah ayat dari dari perkataan perkataan yang berikut ini menggunakan menggunakan isim tafdil. mustakmilan, menggunakan, memakai isim tafdil. Langsung jawab ya. Wahid. Hashimun atwalu min Uthmana. Bagus. Isnan. Alqa Al-Qahirah. Mm-mm. Al-Qahiratu akbaru min Riyadhi. Kahira. Kahirah lebih besar daripada Riyadh. Salah. Hadzal funduki Ulangi. hadzal funduku anza anzafu min dzaka. Mm. Arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatul Min, faransiyati. min harfu jar. Minal lughatil faransiyati. Mm-mm. Bahasa Arab lebih lebih Bahasa senang, Arab lebih mudah. lebih mudah dari bahasa Perancis. Khams. Ana akbaru, ana akbaruhu. Bukan. Min mana? Ana akbaru minhu. Mm-mm. Saya lebih tua, lebih besar daripada dia. Sita. Huwa huwa asgharu min anta. Min anta. Min minka. Apa nih, Ustaz? Tak ada suara.
Anti misalnya. Anti. هو أص هو أصغر هو أصغر من أن م- منك. Minki. Sabah. الرجال أكثر من نساء من نساء Minan. من النساء. Nah, asalnya min. Selepasnya sukun. Minan. Nisa. من من النساء. Kalau dibalik. An-nisa'u. النساء أكثر من الرجال. Aksaru. Minar rijal. Ingat baik-baik ya. Kalau ada min. نعم. Selepasnya alif lam. Mina jadinya. طيب. Ya. Mina. نعم. من Kejap. النساء. Kejap ya. Anda buka ya. Sering kan debat itu kan? Sering ya. Min selepasnya harfu jar. Minan nisa. Ini Abu Umar. Ya, min al-baiti. Sukun نعم. bertemu sukan. من البيت. Jadi minnya yang asalnya sukun berarti menjadi baris atas fathah. نعم. Ya, minal dibacanya. Tuh, minal baiti. البيت. Asalnya min kan? نعم. Kalau kalau untuk bertanya akil man, man, man نعم. selepas sukun Jadi menjadi manil. manil kasrah ya. Nah, Ustaz. Manil jadinya manil. Ini isim istifhaman siapa? Kalau min harf jar kan? Nah, Ustaz. Baiti minan nisa'i itu. Minan Katakan nisa. aja. Ar-rijalu aktsaru. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Aman ya. An anta ahsanu min ana. Minni Ana afan. mungkin. Minni. Ini ada ya apa itu? Ada ya. Ini ada ya apa dia? Apa ya? Ya, Ustaz. Kitabi ya kan? Nah, Ustaz. Ini baiti ya apa itu? Ya ini Umar minni anta ahsanu minni di ujung ya apa itu? Ah, Allah. Ya ya domir ya apa namanya ya mutakal Ya mutakallim afan. mutakallim baiti qalami rabbi ummi abi ya mutakallim domir Dhamir mun dhamir muttasil. ya mutasil wa huwa ismun Wa huwa ismun maja ismun majrur. min kan harfu jar kan Nah, Ustaz. min harfu jar ya asalnya min nih min sukun kan Nah, Ustaz. harfu jar ada nunnya gini ada nun plus nun wiqayah Nun nun apa wiqayah. Nun wiqayah wiqayah.
Wiqayah. Kita pernah dapat wiqayah kan? Ya, benar. Lalu dijadikan satu di idgham. Diberi tanda sabdu kan? Nah, Ustaz. Oh, syaddan dalam bahasa Indonesia. Minni. Minni. Lagi anta. Anta ahsanu minni. Engkau lebih baik dari saya. Engkau lebih baik dari saya. Tis'ah. Al al-mauzu. Al-mawzu. Al-mauzu ar arkhai ar Ya-nya mah dibuang, tak guna ya. arkhas arkhasu Al-khasu. arkhasu. Al-mauzu arkhasu minal inabu minal Minha. inabi. Ulangi. Al-mawzu. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Pisang lebih. Pisang ya. Pisang. Pisang lebih murah dari inabu. Inabu. Wa inabu. Khadba. Anggur. Anggur. Nah, 1 kilo anggur lebih mahal daripada pisang. Pisang lebih murah kan? nah, Ustaz. Asyarah. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Abadu lebih. Lebih jauh. Kalau qaribun dekat. Lebih dekat. Asy-syamsu Al-qamaru. aqrab aqrabu min Al- al-qamaru Al- ak, aks, aksaru Aqrabu. aqrabu al-qamaru aqrabu minasy-syamsi. Syukran. Umar. Afan. Abu Adam langsung jawab. Wahid. نعم صح. هاشم أطول من العثمانة. Min. القاهرة. Min. نعم. هاش هاشم هاشم أطول من عثمان من عثمان. Kemudian. القاهرة أكبر من الرياض. هذا Nah. الفندق أنظف من ذاك. اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. أنا Bagus. أكبر منه. هو أكبر منك. الرجال أكثر من النساء. Samania. أنت أحسن مني. الموز أرخص من العنب. الشمس أبعد من القمر. Arabnya sama ya, jumlah ismiyah ya. لا ما اسمها شيء. Ada khabar, ada fi'il kan. نعم. Syukran Abu Adam. Bagus. Akhi Reza langsung dibuat. Akhi Reza ada. هاشم Kan? Bagus. طويل أطول من عثمان. Bagus. القاهرة أكبر من الرياض. Selasa. هذا الفندق أنظف من ذاك. Arba'ah. اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. Ashalu lebih. lebih mudah. Kalau lebih sulit. أس أصعب صعب أصعب. As'abu bagus. Khamsah. خمسة أنا أكبر منه. Sin. هو أصغر
minka. Sab'ah. Sab'ah ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Thamaniyah. Samaniyah anti anta ahsanu minni. Tis'ah. Tis'ah al-mawzu arkhasu minal inabi. Arkhasu lebih, Lebih murah. kalau lebih mahal, Aglabu. agla, alif maksur, agla. Agla. Hmm. Ada alif maksur, dhammahnya muqaddarah. Agla, lebih mahal. Ya, Agla. Berarti asalnya goli sudah. ghalin. Ghalin. Hmm. Simak, simankus. Ghalin. Asyarah. Asyarah. Asyamsu abadu minal qamari. Ab'adu lebih, Lebih dekat. Baik, jauh. jauh. Kalau lebih dekat, Akrabu. akrabu. Hmm. Syukran. Khiriza, bagus. Ibnu Rizal di Wahid. Ibnu Rizal di ya, izin. Akhi Ansar, Ustaz, udah. ha- has hazimun atwalun atwalu usmana Min, atwalu min usmana bagus. Senan, al al qahiratu akbaru minar riyadi. Al-Qahira maksudnya? Al Qahira Kairo Ustaz. Kairo. Udah pernah belum ke Kairo? Apaan belum Ustaz? Belum ya. Sekarang masih di Singapura. Masih di Singapura Ustaz. Nah, salah. Salah. Has hasal pundu hasal hasal punduku ansopu min saka. Arba'ah. Al-logotul arabiyatu as-sahlu min As. as ashalu Mm. ashalu minal lugotil paronsiyati. Khamsah. Hamzah ana ana akbaru minhu Sittah. huwa asgoru minka Bagus. Huwa asgharu minka. minka Sab'ah. ar-rijalu aksaru minan nisa'i Tapi realitanya terbalik. An-nisa'u. an-nisa'u aksaru minar rijali. Hmm. Samaniyah. Samaniyah anta ahsanu minni Tis'ah. al-mausu ar ar arkhosu minal inabi. Arkhasu lebih. Lebih murah Ustaz. Kalau Isim lebih itu lebih mahal. eh, al 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 abu Agla. agla al ag al aglab Nggak al pakai alif lam. al mausu. Agla. Kan af'alu. Agla gitu. Oh, agla Ustaz. Hmm. Agla Agla. al mausu agla minal inabi. Asyarah. Asyamsu asyamsu ab abadu minal qamari. Ada minal qamar. Bisa ya, Akhi Ansar. Barakallahu fiik. Ansar. Kita cari di kamus nih. Agla tadi atau ghalin.
Ada gola, goli, gola ya. Bentar ya. Saya di kamus. Lewat mendidih itu. Agna tuh. Mahal. Ansor. Yes, Lebih mahal. mahal. Golin. Al-gol. Kata golin kan? Yes, Ustaz. Golin Gol. mahal. Mahal. Lebih mahal. Ag, ag, lebih mahal. Agna. Ada Agla. alif maksurah. Panjang. Yes. Agna. Agla. Syukran. Akhi Ansar bagus. Ustaz. Akhi Nur Rizal di Baik. Wahid langsung. Hashimun aqwalu min Utsmana. Hmm. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadhi. Hadzal funduku anzafu min zaka. Al-Zafu lebih, Lebih bersih. kalau lebih kotor. Eh, ak- eh, apa tuh? Kotor tuh apa Ustaz? Kotor tuh Wasihun. oh ya, apa Ustaz? Oh ya, Wasihun. ausahu ya Ustaz ya? Ausahu. Ausahu ya. Kemudian arba'ah. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyyati. Khamsah. Ana akbaru minhu Hmm. wa asgharu minka. Hmm. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Aksaru apa? Lebih banyak jumlahnya. Lebih dikit. Qalilun. Aqallu ya Ustaz ya? Aqallu. Aqallu. Lebih sedikit dari kata qalilun menjadi aqallu. Aqallu. Lahnya ditasydid ya Ustaz ya? Pasti dua huruf dalamnya, lamnya dilebur. Hmm. Semuanya. Anta ahsanu minni. Hmm. Kalau ahsan lebih baik, kalau lebih buruk dari Eh, kata qabihun. misalkan anta akbahu minni. Akbahu. Akbahu. This Al-mauzu arkhasu minal inab. asyarah. Asyamsu ab'adu minal qamari. Syukran Nur Rizali. Ustaz. Akhi Akil. Langsung Akhi Akil. Akhi Akil ada. Akhi Rustam. Mungkin. Ada Ustaz. Bisa. Tidak Fadal. ingat. Wahid. Wahid. Ada Ustaz. Tafadhal. Akhi Akil. Akhi Akil nomor 1. Akhi Akil ada. Sepertinya jaringannya Ya Ustaz. lancar Jadi semua. nak keluar dulu barusan Ustaz. Udah jadi Fadal. barusan keluar. Wahid. Hasimun atwalu min Usmana. Isnan. Isnan. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Hmm. Salasa. Hajal funduku andopu min zaka. Arba'ah. Hmm. Al-lugatul Arabiyah al-lugatul Arabiyatu ashalu al-lugatil Faransiyati Ashalu minal gitu. ashalu minal lugatil Faransiyati. Khamsah. Khamsa ana akbaru minhu. Sid. Sitta huwa asgoru minka. Sab'ah. Sab'ah
Ar-rijalu aksaru minan nisa I. minan nisa'i. Semuanya. Aman anta ahsanu minni. Yes. Tis'a al-mawzu arkhasu minal inabi. Asyara. Asyara as-samsu ab'adu minal qamari. Bagus, akhi Akil. Bisa akhi Akil ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Taufiq barak. Akhi Rustam. Ustaz. Wahid. Wahid. Hashimun atwalu min Utsmanah. Naam. Al-Qahiratu akbaru min ar-Riyadi. Hadzal Hmm. funduq anzafu min dzaka. Hmm. Al-lughatul arabiyyatu ashalu min al-lughatil faransiyyati. Ana akbaru minhu. Huwa asgharu minka. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Samanya. Anta ahsanu minni. Yes. Al-mawzu adqasu minal inabi. Hmm. Syamsu ab'adu minal qamari. Lancar akhi Rustam. Ustaz. Abu Adam sudah. Sudah Ustaz. Akhi Ma'mun. Wahid. نعم أستاذ. واحد هاشم أطول من عثمان. Nah. اثنان القاهرة أكبر من الرياض. Salasa. ثلاثة هذا الفندق أنظف من ذاك. Arba. أربعة اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. Hmm. خمسة أنا أكبر منه. Sit. ستة هو أصغر منك. Hmm. سبعة الرجال أكثر من النساء. Nah. Thamaniyatun. ثمانية أنت أحسن مني. تسعة الموز أرخص من العنب. Asyara. عشرة الشمس أبعد من القمر. Bagus. Akhi Ma'mun. Udah semua akhi Adi dia. Akhi Adi simak dia nggak mau coba baca dia. Udah semua ya. Akhi Rustam. Latihan berikutnya kelima. Akhi Rustam ada. Akhi Nah, Ustaz. Nurizadi. Udah. Ustaz. Akhi Rustam. Latihan kelima Nah. berikutnya ya. Nah. Iqra'il imsalata summa hawwilil jumalil Anak summa perbesar. Iqra'il am. Iqra'il amthilata summa hawwilil jumalal atiyata alal ghirariha musta'milan isma tafdili. Adalah contoh. Bacalah contoh kemudian hawil hubungkan. Ubahlah. Ubahlah, hawil ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini di atas Seperti contoh. Seperti contohnya Dan menggunakan dengan menggunakan isim tafdil. Nah, akhir Rustam. Isim tafdil yang sekarang model yang kedua. Dia bukan perbandingan tapi superlatif. Bukan membandingkan. Superlatif artinya menyatakan lebih dari atau paling atau ter. Contohnya di layar. Atwalu talibin. Artinya apa? Paling tinggi. Pelajar paling tinggi. Nah,
Artinya dibalik. Pelajar paling tinggi. Nah, Contohnya Bilalun. Bilalun atwalu talibin fil fasli. Hmm. Bilal pelajar paling tinggi di kelas. Nah, bukan membandingkan kan? Nah, Tidak ada huruf jarnya. Atwalu isim tafdil. Setelahnya disandarkan ke isim akhirah. nakirah. Dan ini jumlahnya jumlah Bismillah. ismiyah Bilalun sebagai Bilalun mubtada marfu. marfuun bidhammah. Atwalu Atbalu khabarun marfu. marfu bidhammah wa huwa mudhaf. Talibin Talibin mudhafun ilaih. fil fasli jar. Fil fasli jar wal majrur. Ini contoh lain. Firustam. Fatimatu akbaru talibatin fil madrasati. Hmm. Sama kan? Nah, Fatimah murid perempuan Fatimah terbesar. murid paling besar, siswa paling besar di sekolah. Mm-mm. Ya kan? Jumlahnya jumlah ismi sawan. Hmm. Fatimah mubtada marfu bi dhammah. Fatimah Kemudian itu mubtada'un marfu'un bidhammati. Akbaru khabarul mubtada wa huwa mudhaf. oh, Talibatin mudhafun ilaih. Fil madrasah madrasati jarwah. jar wal majrur. Ya, ada tiga contohnya Firustam. Wahid. Nah, wahid Muhammadun talibun hasanun. Yang jadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad pelajar paling. Muhammad pelajar paling baik di kelas. Mm. Di Hadza baitun jamilun. Hadza ajmalu baitin fi syari'. ini rumah Jalan ini, paling. rumah ini bagus. Rumah ini paling bagus Ini rumah di ter jalan. gitu. Oh ya, rumah ini terbagus di jalan ini, di jalan. Oh, rumah paling indah di jalan ini. Paling indah di jalan. Aminatu talibatun sogiratun. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Aminah pelajar paling pendek, paling kecil di sekolah. Ada gurfatun sogiratun. Hadi, hadihi hadihi asgharu gurfatin fil baitina. Ini ruang paling. Ruangnya paling kecil di rumah saya, rumah kami. Ah, syukran. Abu Fadal. Umar. Isnan. Bilalun. Bilalun jarun. Bilalun jarun. Ahsanu. Ulangi dibaca ayatnya dulu. Dibaca ayatnya dulu. Bilalun jarun hasanun. Nah, Bilal jiran yang Bilal jiran yang baik. hmm, orang Bilal pelajar paling baik. Bilalun pelajar. Hmm. Pelajar. Tetangga, jiran. Bilalun ja ahsanu jarun. Mudhaf ilaih. Ahsanu Bilalun ahsanu jarin fi apa tuh? Hayyina fi hayyina. Bagus. Ulangi. Bilal ahsanu jarin. Bila Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Bilal jiran paling baik. Bilal jiran paling baik di kompleks kami. Bagus. Syukran Abu Umar. Wan.
Abu Adam salasah. Yasirun. Yasirun afqaru Dibaca raj dulu. Yasirun rajulun faqirun. Yasir, lelaki yang Laki yang miskin, Ustaz. sekarang jadikan isim tafdil. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir, lelaki paling fakir. Pada Yasir pemuda paling fakir di eh, desa kami. Bagus, Bu Adam. Akhirnya arba'atun. Dibaca dulu. Coba. Akhirnya Hazihi hazihi sa'atu rakhisatun. atun. Hazihi sa'atun rakhisatun. Ini jam tangan yang Ini jam tangan yang murah. ini jam tangan termurah. Hazihi arkhasu sa'atin fi suqi. Nah, ini jam tangan termurah yang ada Di pasar. Syukran akhir Reza. Ibnu Rizal di khamsah Baik, Ustaz. Hadza darsun sahlun. menjadi Hadza ashalu darsin fil kitabi. ini pelajaran paling Paling mudah di buku ini. Syukran Afwan. akhi akil sejah Ad-Dukturu Jakaria Tobibun Syahirun. menjadi Menjadi Ad-Dukturu Ad-Duk aduk Ad-Dukturu Jakaria Asharu Tobibin fi baladina. Dokter Zakaria Dokter Jakaria adalah paling terkenal di negaranya, kami di negara kami. paling terkenal, paling masyhur dan kondang. Bagus. Akhi akil, Samsat. akhi ansar, sabah Sabah. Asharu al al azharu al al asharu jami'atun qadimatun. Al ashar universitas 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 lama. lama. Ya Ustaz. Al asharu akodimu Aqdamu akodamu jami'atin fil alam. al azhar universitas paling Al ashar lama. universitas paling lama di dunia. Bagus. Berikutnya akhi Ma'mun samanya Thamania al-ustazu Nu'manu mudarrisun hasanun. jadi Al-ustazu ahsan. Al-ustazu Nu'man ahsanu mudarrisin ahsanu mudarrisi fil madrasati. ahsan mudarrisin ahsan mudarrisin Ahsanu mudarrisin fil madrasati. Ustadz Nu'man Ustaz Nu'man adalah yang guru paling baik di guru yang paling baik di sekolah. bagus akhi Ma'mun masih Masih. 9 Zalika darsun sa'bun. menjadi Zalika as'abu as'abu darsin fil kitabi. itu pelajaran paling Itu pelajaran paling sulit dalam kitab tersebut. bagus akhi Ma'mun
Nah, selesai. Rizal mah Rizal. Tak ada ya? Oke. Berikutnya Abu Umar Asyarah. هذا هذا فصل واسع. Nah, jadi هذا أوسع. هذا أوسع فصل faslin. في الفصل في الكلية. Ini kelas paling Ini ini kelasnya paling bersih luas di paling luas apa? Paling luas di fakulti. fakultas ini. Hmm. Ini isim tafdilnya dia sebagai mudhof ya, mudhof ya. Mudhaf. Kelasnya isim nakira mudhofun. Mudhafun ilaih. Nah, boleh Abu Umar. Insyaallah, Ustaz. Sudah semua ya. Alhamdulillah malah selesai latihan tentang isim tafdil. Ya kan? Komparatif ataupun superlatif. Besok kita sambung lagi insya Allah latihan tentang lakina ya. Lakina bukan kana. Lakina. Mungkin. Ya Allah. Lakina termasuk saudarinya siapa dia? Bu Umar. Inna. Inna kan? Ustaz. Yang kita pelajari Inna sudah kan? Sudah. Anna belum ya. Nah besok insya Allah lakina dan ka'anna. Laita belum. La'ala sudah belum ini? La'ala. Sudah. Sudah la'ala di baris awal. Alhamdulillah. Jumpa lagi besok insya Allah. Syukuran Abu Umar, Akhir Rustam, Nurizali, Akil, Fi Ma'mun, Abu Adam juga, Afi Ansar, Reza. Semangat semua ya. Nah, Ustaz. Ustaz. Belajar istiqomah ya. Nggak boleh putus asa. Insyaallah. Dan jilid 2. Kalau berhenti sayang. Tinggalin. Nah. Ya kan? Kecuali kalau ada uzur, sakit, kita izin. Tapi disimak rekamannya. Ya. Insya Allah kita sama-sama sabar. Diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, sama.